سلام زخبركم فتوات بيسبنا شانال كمية تخونو لمون كنت المودة فليز بلو زعباتات نباخوم كبل لكم تمالي مالتون على 10 شمونته ورحي 10 تخلته خلتش 10 شمونته عام تمرت اب كلته بوتاتات دبداب درون كمز تجبره ذكركم نولومي زوجح ليترما اب وردا عصبي دبداب درون كمز تفصم تفريط لهم መንግስቲ ትግራይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከደራደር ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ተፈሊጥሎም መንግስቲ ትግራይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከደራደር እንተኾይኑ ፈለማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓሙሽተ መሰረታዊ ነገራት ክፍጸም ከም ዘለዎን ብቀድመ ኩነት ከም ዘቐመጦምን መንግስቲ ትግራይ ግልጽ ገይሩሎም ሓሙሽተ ቅድመ ኩነት ዘለዎም ስምምዕነት ምድርዳር ከም ዝካየድ ድማ ይፋ ተገይሩሎም ታይውን ክቃጸላለዎ كتقاصل خما بحاو كتقاصليكم مريركم دو كتقاصليكم أنا مقصالي زوفيلكم ناب لومي ليتي زوجح ساعات شوعة فرغان أب أصبي تابع فرويني قشت مبرهتهم فولي بوتا بليغا زركب قرقرة سرحة نايك أدم نايسر كونستراكشن كامبين بحانتي أدفئات تفق درون تدبليبو كم زحادرم تفليت الله تمالي مالتون على 10 شمونته ورحي 10 تغلتنا حسن خلتش 10 شمونته عم تمرت عب كل التبوتات تجراي دبداب درون أكايد من بارون ذكريهم بتمساسالي لما عن ترما عب وردا عزبي كم زدبدبه تفليت لهم يخون دا أمبر عب زخونه يخون نبرتن سبعون حق نجارتن زبزحه قدرات كم زي الدمام يفا تغيريهم بيرو قدرات كوميونيكيشن تمالي مس منغستي نبار بريزيدنت اوليسانغو اوباسانجو ناب تግራይ ممصوم አመልኪቱ زحابو حدش مغلصي كمزلو تفليطلهم ناي قدم ناي نيجيريا بريزيدنت زنبرو اوليسانغون اوباسانجو تمالي علت 18 حسن 2018 عامه مرات ناب مقاله مصيوم من باروم زفلط يوم يخون بار اتي استغبر مبصح اقدمو بسرع بمتحزن قطرن بروجرامن زيكونس هاندبت زتغبرا مبصح من بارو دما قلص ገርማለው ይኹን በረ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ቀዲሙ ተታሕዙ ዝነበረ ፕሮግራም ዓጽፎም ረኺቦም አዛራበዎም ከም ዘለው ድማ ተፈሊጡ እዩ ኣብቲ ዝተገበረ ዝረርብ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ብዝተገበረ ምርዳእን ዝርርብን መሰረት ትርጉም ዘለዎ ክትትልን ቁጽጽርን እናተገበረ ብዘይ ምምጹም حجوسات كم زيكونون نتي كنتات نابز خفاء وطري كم زعرقان نتوم بريزيدنت أبريهم لو مالا كوانتغونم كابزي بموقاسد ما مس منغستي فيدرال زررب كجمر انتخوينم إذا ما إذا صعبو من ملاس مسارتاون كولفن كم زخونون عسمي ربلوم كم زلو دما تفاليتيوم መንግስት ትግራይ ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ክደራደር ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሕውን ተፈሊጡ እዩ ሓሙሽተ ቅድመ ኩነታት ዘለዎ ስምምዕነት ምድርዳር ከም ዝካየደ ዝተፈለጠ ኮይኑ እቶም ሓሙሽተ ቅድመ ኩነት ዝበሃሉ ድማ ናይ ኢኮኖሚ ማዕቀበን ዕጽዋን ምልዓል ምቁራጽ ወታደራዊ ክባን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥርን ምርጋብን ለላወት ግዛአት ትግራይና ምንበሮ መመላስ ተመዛበልቲን ድሕነቶም ክብሮምን ብዝሓለወ መንገዲ መመላስ ፖለቲካውን ሕጋውን መንነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ውድብ ሕወሓት ዝብሉ ሓሙሽተ ቅድመ ኩነት ከም ዘቐመጠም ተፈሊጡሎም ካብዚ ብምብጋስ ዋላኳ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ነቲ ዘንሆ ወጥርን ምክክርን مخرارن إلوون جزية زيه بكونتات كفتح زخالة كتتلن زرربنا أي جبرن زلهم زبل أمنة انتهلهم توما ناي كلام بريزيدنت أوليسانغو أوباسانجو مس فيدرال منغستي تزار عريبا أبز أتصلو حدن كلتن سومنات كمل لسيه كم زبالو دما تفليتيوم يخون بارا كابتن ايتمالي زررب مردا كم زكاله بزحزن ملكعو سرعة بلصقنا أبتم استنصرو مسارتاوي ጉዳያት ዝጭበጥን حق አሁን መምሐሸ ከም ዘይብሉም እዩ ተራእዩ زلهم ስለዝኾነ ወን መንግስት ትግራይ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝነበረ ፍሹልን ዘይጭበጥን ከዲ ተደጋጋሚ ምይይጣት ዘይትግበር እንተኾይኑ ዘይትግበር መጽባዕታት ኣባይታ ድማ ከም ዝሐመቀ ናብ ዝኸፈአ ዝቕየር ኩነታት ኣካይዳነ ንምድጋም ዝኾነ ዓይነት ሸውሃት ይኾን ፖለቲካዊ ባህጊ ከም ዘይብሉ ግልጽ ጉዳይ እዩ ኢሎም መንግስት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ትርጉም ዘለዎን ተኣማንን ንጹርን ጭቡጡን ናይ ግዜ ገደብ ዝተቐመጠሉ ኣለውን በቶም ቀንድን ጽዕንቶን ፈጠርትን ዓለም ለኸ መዳረግቲ ዝሕግዝ ሰላማዊ ዝረርብ ንምግባር ደጋጊሙ ድልውነቱ እናረጋገጸ መጽኡ እዩ ስለዝኾነ ወን ቅንዕና ዘለዎን መፍትሒ ዘምጽእን ከይዲ ዘረርበ ሰላም ንምክያድ ድሌት እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ተኸታተልቲ ትንኮያታት ስርዓት ብልጽግና ዝገትእን
ዘተረፈን ከምኡውን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተነበረም ናይ ኢኮኖሚያዊ ይኹን ካልእ ዕፅዋን ክባን ንኽላዓለ ዝገብር ክኸውን ከም ዝግባእ መንግስቲ ትግራይ ደጊሙ ገሊጹ እዩ። በዚ መሰረት ሰላምን ምርግጋዕን ብዘይ ጭቡጥ መጽባዕታት ናይ ቅድመ ሰዓብ መሳርሕትን ክረጋገጽ ኣይኽእልን። ቁኑዕ ሓቃውን ቀጻሊ ርክባትን ዝርርባትን ናይ ኩሎም መዳረግቲ ኣካላት ዘሓትት እዩ። ካብዚ ብምጋስ መንግስቲ ትግራይ ትርጉም ዘለውን ሓናጻይን ለውጢ ዘምጽእን ናይ ሰላም ዝርርባትን ርክባትን ንምግባር ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋንን ኩነታትን ድልው ምዃን ድማ ደጊመ ከረጋገጽ ይፈቱ ይብል። እዚ ለማዓንቲ 10 ሰዓት 19 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዘቕረቦም መግለጺ እዩ። ብተወሳኺ እውን ድምፂ ወያነ ትግራይ ከምዚ ክበለ ዘጊብዎ ኣሎም። ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ዝነበሩ ኤሊሴጎን ኦባሳንጆ ትማሊ 18 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ መቐለ መጺኦም መንባሮም ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ዝተገበረ ምብጻሕ ኣቐዲሙ ብስሩዕ ብዝተተሓዘ ቆጸሮን ፕሮግራምን ዘይኮነስ ሃንደበት ዝተገበረ ምብጻሕ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ፕሬዝደንት መንግስቲ ትግራይ ኣቐዲሙ ተታሒዙ ዝነበረ ፕሮግራም ዓጺፎም ረኺቦም ኣዘራሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ዝተገበረ ዝርርብ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ብዝተገበረ ምርዳእን ዝርርብን መሰረት ትርጉም ዘለዎ ክትትልን ቁጽጽርን እናተገበረ ብዘይ ምምጽኡ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑን ነቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ወጥሪ ከም ዝዓረገን ነቶም ፕሬዚዳንት ኣብሪሆምሎም እዮም። እምበኣርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሎሚ ክትሰምዖም ፀናሕኹም ዝሓዝናልኩም ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ክሳብ ብኻሊእ ዛዕባ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ናበልኩም ቅድሚ ምውጻኹም ግን እዚ ቻናል ንኽዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበጽሕ ከምቲ ልሙድ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም።